गोटिए गाँ रे बुढ़ीटीए थिला। तार थिला गोटिए पुओ। ता ना हैला गोविंद। गोविंद भारी परिश्रमी थिला। हेले गाँ रे रहुथिबारु ताकु किछि कामधंदा मिलु नथिला। बुढ़ी दिने गोविंद को कहिला, जदि एठी किछि कामधंदा न मिलुछि ताहले से सहर को चली जाओ। बुढ़ीर कथा गोविंद को ठीक लागिला। तेणु से सहर को बाहरी पड़िला। सहर को जिबा बाटरे गोटे निकांचन जंगल पड़िला। बापरे, ये तो बहुत बड़ा जंगल। केमिति पार करिबि याकू? बाघ, भालू, हाथी केते कौन जीव थिबे या भितरे। एतिकी कथा भाबी चलिला बेलको से देखिला गोटे बुढ़ी मुंडरे मुंडेई पानी माठिया नेकी आसुची। तार ता माँ कथा मने पड़िला। तेणु से बुढ़ी मुंडरू पानी माठियाटी काढ़ी आनिला। अरे माउसी, तू ए बयसरे पानी आनिकी आसुचु, पुणी मुंडरे मुंडेई की? कौन करिबि रे पुआ, ए बण भितरे पानी कोठू आसीबो? बहुत बाटरू जाई पानी आनिबाकू पड़ुची। हौ, तू व्यस्त ह ना, मु से व्यवस्था करुची। एतिकी कथा हेई दुहे जाई बुढ़ी माउसीर घरे पहुंचिले। दुहे सांग ही खाइले। बुढ़ी माउसी शोईगला परे गोविंद जाई पुओ खोलिबाकू लागिला। सकाळ हेबा परे बुढ़ी उठी आसी देखिला गोविंद कूओ खोली सारिछि। तेणु से खुशी होई पंजुरी भितरे थिबा गोटे सुआ आनी गोविंद को देला। धन्य बाबा, तू बहुत पुण्य काम करिचु। कूओ खोली तू ए बुढ़ी की बंचेई देइचु। ने ए सुआटा आजिटू तोर। हेले माउसी, मु सुआ को नहीं कौन करिबी? कौन करिबू माने? देख, से तोते कौन दब? ए सुआ, टिके हसिलु हसिलु। हाँ, देखिलु तो? ने याकू रख, तोर काम रे आसीबो। धन्यवाद माउसी। गोविंद मन खुशी रे घर को फेरिला। बण रास्तारे किछि बाट आसिबा परे संध्या हो गला। गोविंद मने मने भाबिला जे आज से आउ ता गाँ रे पहुंची पारिबनी। एतिकी बेले हठात ता सांग केशव सहित तार देखा हैला। अरे गोविंद, तू कुआडे जाइथिलु? से बहुत लंबा कहानी, मु तते परे कहबी। मु व्यस्त अछि केमिति जाई मो घरे पहुंचीबी। अरे वर्तमान तो राति हेई आसिलानी। चल, मो घरे आज राति रही जिबू। काली सकाळु सकाळु बरं तो घर को फेरी जिबू। हौ, भल हैला। गोविंद जाई पहुंचिला केशव घरे। आउ से दिन राति रे तारी घरे रहिला।
ତା ଭିତରେ ସେ କେଶବକୁ ଶୁଆ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ସେ କେଶବକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶୁଆକୁ କହିଲା, ଏ ଶୁଆ ହସିଲୁ, ଆରେ ହସୁନୁ। ଆରେ ଶୁଆର କ'ଣ ହେଲା, ହସୁନି କାହିଁକି? ମତେ ମାଉସୀ ଆଉ ଠକିଦେଲାନି ତ? ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ଯାଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଉସୀ, ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଶୁଆ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଶୁଆ ହସରୁ ଟଙ୍କା ଝରୁଥିଲା ନା? ହଁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଦେଖା ଶୁଆ ମତେ ଦେଖା। ଏ ଶୁଆ ମୋର ନୁହଁ। ତୋର ନୁହଁ ମାନେ? ମୋ ଶୁଆ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଆଉ ନମ୍ର। ତା ରଙ୍ଗ ବି ଅଲଗା। ତୁ ମୋ ଶୁଆ ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲୁ କହ? ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କେଶବ ଘରେ କାଲି ରାତିରେ ରହିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ହଁ, ତା ମାନେ ସେଇ ତତେ ଠକିଛି। ନାଇଁ, କେଶବ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ସେ କେବେ ମତେ ଠକି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏ ଠେଙ୍ଗାଟା ନେ। ଯିଏ ମିଛ କହୁଥିବ ଏ ଠେଙ୍ଗା ତାକୁ ବାଡ଼େଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲା କେଶବ ଘରେ। ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା, ଯିଏ ମୋ ଶୁଆକୁ ନେଇଛି ଆଉ ନ ମାନୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼ା। କେଶବ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିମାକୁ ଠେଙ୍ଗା ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲା। ଥାଉ ଠେଙ୍ଗା ଥାଉ। ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଅନିମା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିବା ମାଉସୀ ଦେଇଥିବା ଶୁଆଟିକୁ ଆଣି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଶୁଆ ଦେଇଥିବା ସୁନା ମୋହର କେଶବକୁ ଦେଇକି ଆସିଲା। କେଶବ ଅନିମା କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଆଟିକୁ ଆଣି ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠାବାଡ଼ି କରି ମା ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।